Voilà. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب ما سبق الناس لك بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي أنكلاني بي أنغا جماعة سيدنا سيدي اللوكو ناني سيدي أوكي سنانو وغاتي بلاجين ka coronavirus nani renye am misiri le nani foti bora bana min na jin na ko coronavirus ka misiru datugu ka église datugu an ka sugu fi datugu an ga gouvernement bulu umam bali an ga juma le nani silima abada munun ko juma le ko fla malo to masil la damna sanni wati ngasi akone parce que ako juma le ko fla mais ko ni ma misiri sura ko nani aw dum misiri sura ak masil la de lista iso na ka kingre ni fla ni juma e siga fa juma manye akone ako ndamalo ka dake nyona ko si dana be do anu nyona te ko seltinye okote banane na gona ko mo kana do ka ko nyona ko na ka selu manye lewa akone mi to na ale ango ngaseli banona anga seli dake ni me andan mantana ura sete akala non clara yo ka juma le ko nani sella ami de ka meka ka koro o yika kuma mabe ni ko mina jumana na mafisa ami anga liburu la je ko na mi fo anaka kitabu yo na mi fo ami kuma olu le ka ura an clara bi an sida ami ka kuma ka dofo ka jongo hakili jigi ura mi foli di anga nyemgo ma père fondateur mi Cheikh Hadji Hima Jafar Wataraye ale mi dinen kunu kira temenen ko fe dinen tora dibira ma yelen bo ale mi ataka kay yelen fuka se bima ambi fulidi ama ka dugo kay ka dugo nyina afe fara ko la fiala ka dama fara ko la fiala ka dama shibi ala bolo san keme ani ko ala ko dama dinen to ko nyefo aw nyina kenya be ala bolo ala ko dama ora ko na ambi sigil me ka dugo ke bi am fuka kuma muka an fika kuma an ka jamana ka président fɛ tuguni kuma an y'a kɛ tɛmɛ cogo min na fɔlɔ la ani a kɔfɛ mɔgɔw an bɛna kumaw fɛ hali bele o ka filɛ tuguni hali bele o ka président kɔnɔ an'u ka ministère kɔnɔna na sunkalo de donna an mako bɛ an ka ala deli yɔrɔw la ka ala deliw kɛ mais o datuguni bɛ yen mais lɔgɔfɛnw dayɛlɛ la ka bila ka barbo do dayɛlɛ olu don jama don ka cɛ ka tɛmɛ kuma na emisiriw kan mais misiri mun ta bɛ misiri mɔgɔ fɛ ko k'a kɛ ka misiri dayɛlɛ fana misiri dun ka ca mais ne ko gouvernement se ka o kuma na an dɛmɛ o baara ninnu na wa kɔrɔ ke i ni ka premier ministre ani ka ministre de l'assemblée n'o ye Bala Keita ye an bɛ kuma bɛɛ fɛ ko Bala Sagande wa an bɛ kuma bɛɛ fɛ a ye taa filɛ ka kuma i ka chef d'état-major fana fɛ o k'a filɛ fana i dɔ bɔ kurufe kɔni na o fisayara mais baara ma ɲɛ ale bele baara min tora n'o ma kɛ an bɛn'o de fɔ ɲɛna min fɛ k'a fɔ président ye k'a ka filɛ k'a ka jama cɛra mɔgɔ dɔw bɛ yen baarakɛlaw tɛ a k'o bɔ ministériya nin na n bɛna verset mun d'a ma a ɲɔgɔn tɛmɛna ka k'a ye fana minnu ma baara kɛ o bɔra jama cɛra mɔgɔ min kɛra président ye a ye mɔgɔ sigi cogo di o ye baara kɛ mɔgɔ jugu n'i kɛra mɔgɔ jugu ye ala bɛ mun de kɛra mɔgɔ jugu dɔn de k'a fɔ ko bɔn a ma mɔgɔ sɔn dumuni na ko le mɔgɔ juguya ye ka bange sɔn dumuni o tɛ mɔgɔ juguya ye ayi o tɛ mɔgɔ juguya ye mɔgɔ jugu jamanadenw yɛrɛ ka lafiya yɛrɛ man di i ye i ka dukɔnɔdenw ka lafiya man di i ye i jɛɲɔgɔn ka lafiya man di i ye o de ye mɔgɔ jugu ye kɔrɔ ke ko beleba yɛrɛ ye min ye jamana kɔnɔ hali bele n delila k'a fɔ a kana sigi biro la ka kuma biro dɔrɔn na a ye bɔ terrain kan ka k'o lajɛ k'o bɛ cogo di ka kuma biro kɔnɔ k'a ye nin misiri nin ta k'an k'o de ka kɛ nin cogo in na ni tigi bɛ nin baarada in kunna mais aw bɛ biro kɔnɔ a bɔra k'a filɛ est-ce que a baara kɛ cogo la wa jamanadenw bɛ kan ka kasi bi dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ bi ji tɛ yen
banabaatɔ minnu u man kɛnɛ o kan ka furakɛli ji tɛ docteur yɛrɛ taara bi grève la minnu ye banabaatɔ ye sisan olu ka mun kɛ o ka sa kɛ e b'i bureau kɔnɔ n'i ka ministre ye i y'i dɔn dɛmɛ ko ministre min don k'a bɛ kɛnɛyaso kunna mais a bɛ kɛnɛyaso kunna est ce que tiɲɛ don baara bɛ kɛra wa awa anw bɛ k'i minɛ a quartier dɔgɔtɔrɔso ji tɛ yen o y'a datugu mɔgɔ y'o ka banabaatɔ ta dɔw yɛrɛ banna bolo kunna sini e k'i jamana président ye i ministre ninnu bɛ k'o bila o tɛ baara kɛra o ye mɔgɔ juguya taamasiyɛn de ye an bɛna kuma i fɛ o la ka bɛn bi jumalo in ma avril kalo tile 24 san 2020 si tɛ mɔgɔ sigi ka kuma yan président n'a ka mɔgɔw fɛ fana jamaden bɛɛ lajɛ n tɔgɔ la ni kuma taara goya mɔgɔ min kumana i b'a ka image la n'a bɛna mɔgɔ min na a b'ale sigilen minɛ bɛɛ tɛ e min tɛ kuru kure tɛ kuru jura ni ne kuma fɔ n'a digira e t'a dan ye wele e bɛ se ka mun kɛ ele ye jamanaden hasidi jamanaden jugu fana le sabu bɛ kan ka kɛ jamanadenw na a tigi bɛ mɔgɔ minnu sadi olu ka ca mais comme e ka mɔgɔ le ye yɔrɔ i ka mɔgɔ ministre dɔ ye o bɛ ye dumuni e ko an kana o kuma fɔ e k'i ne yɛrɛ sɛgɛ e t'a dan ye bɛ sɛbɛn kabila ne tigɛ ne ma ko to ale la ne bɛ mɔgɔ min nɔfɛ n b'a la min fɔra an ɲɛna karamɔgɔkɛ i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn o kuma na i bɛ an bɛ kuma ni kitabu saba de ye kitabu saba an bɛna taamasiyɛn de fɔ aw ɲɛna ni ko CGT la comité culturelle la génération des trois testaments, la Torah, l'évangile et le Coran. Maman t'a fait. Cool, à la crafo. Ya ahlal kitabi. À la crane nala ala n'enka fo kitab du dingoye. Lestum ala shay'in. Ko amunun kai chrétien ye. Amunun kai yahudaw ye. Amunun kai nasaraw ye. Amunun ka korna ka arabu. Ko ashiti fu ira dana kilingeli. Hatta tukimu taurata wal injila. Fauka son au kornatiku kamunta la Torah kamunta tuku évangile ka fara korna kan. Amun ka Torah kan fana faka son fana tuku évangile no Quran fana na. Nu ma ke ka ti bara fu ira. Wa ma unjila ilaykum min rabbikum. Ka fenta ka fara kan min bora oti arado kana alo arabu kolo. Amun ko adi Torah fe ko kirito ntalo arabi kan farando. Dit aux anges du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, entre parenthèses, le Coran. Ayo meo, aya fa idula kana, ka fo arabu kana, ka fo français fana. Ami fa ka mun fo président ye. Kana ke président jugu ye juguya dɔrɔn n y'olu fɔ ka mɔgɔ sɔn dumuni dɔrɔn juguya ye dɔnku man jugu est ce que a bɛ mɔgɔ faga wa n'a ye mɔgɔ fɔgɔ ti juguya fana ye o don an b'a wolola fana ko di assassin ko mɔgɔ faga mais n'a ma jamanadenw filɛ min b'o kan min b'o tɔɔrɔ la a ma bɔ ka mɔgɔ bila k'a lajɛ experts a ma u m'a filɛ a tora bureau kɔnɔ ka to ka kuma tɔgɔ kan bɛɛ b'a ninnu na ka sɔrɔ mɔgɔ sɛgɛnnen don o de ye message ye o ye juguya le coronavirus y'an tɔɔrɔ an y'o ko sɛgɛsɛgɛ da sɔrɔ an lantɛ o ko la tuguni e ko fɔ an ka fɛn dɔ a nun na ko lundi ni min ma don nun na ko wari sara mais ne ko wari min bɛ sara ka deli ma wari yɛrɛ bɛ tara minɛ wari min bɛɛ bɛ dira a bɛ jɔn de furakɛra n'a ye siniw nana yan nɔ ko a mɔgɔ ninnu ko foyi tora k'a b'o bila ko kɔngɔ b'o la a ye mɔgɔ minɛ k'o dun ko coronavirus b'o la siniw bɔra ka dugu la ka na a daminɛ yɔrɔ min na ka juguya kɔnɔ filɛ ko foyi tɛ ninnu na ko kɔngɔ b'o la Rocky e dun wari joli minɛ ma dumuni d'o ma siniw b'o yɔrɔ min na a sina ko ka taa n'o yɔrɔ falen o t'o bila yɔrɔ wɛrɛ ko n'o ye yɔrɔ min na an b'o fana fɔ siniw de ko bɛ yan fɛ dugu t'o fana filɛ ko an n'o bila Belleville yɔrɔ o t'an bila Belleville yɔrɔ min na k'o dugu sira kan ye pour que siniw kana yɔrɔ lɔn an b'a yɔrɔ lɔn an bɛna fɔ siniw de ko bi yan ko kana ko minɛn joli dira alu ma a y'a minɛ k'a bɛna mɔgɔ furakɛ a ye fura joli san a ye fura joli san n'i bɛ aw ɲininka ministre minnu bɛ nin ko nin kunna a ye fura joli san o k'i mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ ko ministre i jugu don anw de bɛna fɔ ye o tɛ se k'a fɔ a ma fɔ k'i jugu don u fɛ k'i ka fanga cɛ k'i bɛnnen karamɔgɔkɛ don chronique kɔnɔna na 2 Chroniques chapitre 19 verset 2 ka se 8 ma mun fɔra ye Zehi tɛrɛ tun bɛ ko Zehi o ye ala ka mɔgɔ de ye a tɔgɔ wele ko Zehi o k'i nin lamɛn ka ɲɛ jɔn de kɛra masakɛ a ye baara jumɛn kɛ fils de Hanani min ye Hanani ka denkɛ ye o denkɛ tɔgɔ ko Zehi
Le prophète alla au devant de lui. Ako, ale mi nakara alaka mogoye. Atara ale nyefe, zihi nyefe kabla nyefe. Et il dit Anika kuma kafokodi. au roi Zosava. Zehitra kuma ni roi jumane, roi dogo Zosava. Asari au wakati na l'époque, un roi c'est comme un président. Donc bananaye alaka kuma sakele bananaye. Ala mo min ci ne prophétie auto ko zehi ko so am ko na ne wala ko so anti ko na ne wa anti politique daw ala mo de ci ala kam mo da ko ne ruwaye ko so be uraj mon ato ko Josafa ala yi sey de mo bla ko ne ele yefna e mi to rok jati amena ulo fo nyina doit-on secourir les méchants atra ko ni masake ka fo ko yala an ka ngam mo jule deme wa oraki e jamana don segeni no est-ce que ebiso ngano tweet que toi français de ma on kanwa français mi fura ele ebo le mena mais de ma do mi fura ele eta le mena français de tanu ni et aimez-tu ceux qui haïssent l'Éternel ala ko ndi mo muni yo yala e président mo le kanwa mais roko français were afo nyina ku fra fun kuma no oluye kulu tere ko tia kulu ka intérêt le bia ko bi nga femi fo e be wala ranu kan awon segene no yala e be no lu mo ne dima awon kanwa il ka gouvernement be am kuma ni to ni la parce que zehit mona zoye fa fait amara kuma il fait à cause de cela akoka mo du deme mo fantan kan ka se tu deme sen dawn kan ke ako ko sonde l'Éternel est irrité contre toi ko ala dibene koro jati ako ko sala dibene koro zehibi kan kuma zoye fa fait fana ambe kuma e fana feni tuina kosobe kanen français ga law ko no blaya law mi man tor ka an fasa an se ga ne kida ngaso ko nana jagu ya fanga ke suno sari an se ga fo ka tuguni ako ko sala dibene koro kosobe ndolum na roko wi lo mo na fanga e ndite mu akontete ambe ko la ko roko na to ko mambi ele ba fo yele ma ko no sari kelete parce que ele landi yela akontete i ministre no me abe ministre kuntan abe ministre jugu abe kono ga jugu jati abe sofal angatanai mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi akum me ala na shiga miri ala yin ma fitini elera kosobe quand tu as fait disparaître du pays des idoles ko sabuka damun kan ako jomon tumbe yi olu bela jenin be o kra zulu fale de mais roki e jolu be ya ngwa tu ka fo kabla sungolo anule anga ako ko fo anga fi wondo anga misiri dawra ko anga misiri pompe folo kuma antara wi nga ko anga misiri pompe folo kuno kala ngati ko mno sigi dara anga ambeka sili da soga na misiri ko nana ambeka nanga tapiwe mais est-ce que war ko di misiri mo ko est-ce que war fene sewa mo jojole jaluma ay ba to jole flake fanu yeke amana wolo ko no ko mo chara ko 300 ko 500 akabe galon c'est un faux cas ado yirake alu bokal tu na ko we ko alu positif le ni alu yinga mo ati sida ta ko alu positif sida atikura abe sida to o kadu we be sida to misiri be sida to ato fokal positif we de sida bo berai na ay galon war mi diraw mané sare waran tarami meme kinga misiri ta halbe kana misiri mo bi ne ngada misiri ti fe sabo I blessed being ke sigi I mando ye to long o bi na kuma fo ye bi ko min ke ko mi ne bi awon ba fo ina nwi jugulu ko sobe et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Akoy sonaka ala yela o long ala kidime kinga poma sa kefe kwa sonaka adzukun ka ala yela ko so ala ya tu so ala ma fo jati roki amsiga min fo e kinga ala le yela ni dzukun ibi ala yela chuko jumenta ta sili misilla misiru daile église fona daile akoni ami nyina ko ba misiru ni daile ni église nanon do bokala ko na neti kan ko no ka église ma daile ko les 3 mai ay ni ngal 3 mai na non, les protestants, ça, pour qu'ils disent les 3 mai. Parce que on a les 3 mai pour entendre les 3 mai. Et ni boudinga, les musiques de boudinga, n'a pas de fou, ça me fait d'ailleurs. Quand la clé de la raconte. Il musique de boudinga, de très très mais on fait boudinga d'attrou. Faut ça me dire d'ailleurs. Am commence à boum, on a la boum. Abin une fois de ça, on a fait abin tout na, pour les chrétiens, les musulmans, on a fait tous les 3 mai là. On a fait ni ke. Am misumon la, am albatu watile la. Am ko ba ngayro la kasse. Ni ni milika ninke kuma ile akone Josafa resta à Jérusalem o fara yoro minna do masake Josafa ale tin président ale luina a tora o lo Jérusalem ko na mata ro situguni jati
un président à son temps a tora non na mataro parce que a tinga mangame ala e mo mi tigana kuma fe aya me yoro mena don a sigira woro bela jinzu woro kuna mataro am me kone fana fe ka me iga bibulu je chrétien rock iga ministre be chrétien ni amana ko korna ko c'est dans la bible des chroniques 19 verset 2 ata afle na mi ko Puis il fit encore une tournée parmi le peuple. Président era bora sisan tukuni aka pale konnana a yela la dugu kono jamana do ni nyongo che katugo fule oro ke bisiga buka yela anu nyongo chewa e bi yoro nam bibi sewa ibi se bi it mage fola me bi se bi yo président bora oro be aka pale konnana ka yela dugu kono na jamana do nyongo che kadu quartier ni quartier ka buka fule bugo bna e bi se bi ko ke biwa ikumane mo ngoyi tukuni parce que ko be nyaani mais on est chef for ina on la ke président ye ani président no fait ani ministre ni hali conseil antanye amala ka baral ya mun wala mi chef for ina mun bi ke fa be mi ne ngara misi a daile de woro ko ni awa bo bureau kono ika fere ke est ce que barabi kerawa hani misiri nta ni kan ngani choko ina est ce que bi kerawa atikera ako ko way kalu do jiura banda fakiri sira jitka fe dolli na ni jisoro kami atikera mena ani jisoro kami asbi bulo kono yi ta kuranti ga andara funeni min ga anfa tanna fakiri sara aba on genda marato nan woni amma kalama rok akoni ini ka premier ministre ani ka ministre de l'assemblée amma o kalama jati fanga ba aw bulu ani ka shideta mozoru amma o kalama jati anda ke président yi anda président yi ada ye kana nemi de katani ni albana ni de bela mede o fana ka gore don ya famia me ne bi kene fo yina jati ay ka jikanda jisara jitiga nan jisoro kami abi bulo kono e klimu nay ku fa mbega fe nanu na mo do be o sika nene kiri no adu no sika nene kiri ko mi ma do fura kabna war sara e jol do ma fanga na te ay taka mi duru flede akoni mi français o tikanu fe o tikere français burkina andi tuko kele kanay depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Ephraïm. Aku masake mbora président abora bire konana abi yala duguni dugu tabi Beersheba fuka se okuma Ephraim ga kuruma be ngayala jati ati sira foi akura jamana do même si ko kebia atukara même si ko kebi ni bora bidron kibira tama bidron kam ko bi bon bere o va bon bere parce que bara tu mandi bi mo koyi ko so be on ba me yanka foi akone nana mina se gere fa habi président na elere ba biege akone emba foro président ni fa foro e ba nge et il les ramena à l'Éternel. Ayela ka fle mo mun be no oti ala kora président le wire un roi ayo be mo wore kana ne ala fe wora ke biso ko kebia en tant que un chrétien baptisé e ko to Europe marche chrétien ka bori mais biso ka bobi ka ala fo mo ma e chrétien ana ala ne fe seulement ana ala fe biso ka kewa parce que elle est du mai ka bara mai diga ministère mai ko sobe mais ne fle ka ke le Dieu de leur père. Ako ala mi o fa ko ala ide président era mo ko wole ko na olema e tin nganu le wole ko ngana olela mais ye mi église da tuku am gesa Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays. Ako président era classe ko ngam mo sigi tukun dugura ayi mo wo sigi mo na mo kitike ka juge bu sigi jam dugu baka yoro la aka jamana ko dugu meni dugu nga bon ayi juge siga bera ka kitike la siga bera alors qu'il y a qui la Julie aussi. Et la Jésus Julie. Tanaï donne ma banflo. Du pays de Zida dans chaque ville. Akushi la kadu ko nana. Dugu be ayi mo sigi ko mo juger. Un roi Josaph ayi mo sigi. Uro ki yeki nga mo le sigi. Nyolo fo yana o. Ka to bureau ko ngatu akuma. Yeki nga mo le boga ko contrôler ke e mi fo na so na bekera. Jati. E mi miziri mun ta sidi kera o. Asiti kera. Awu gal abegalo. Kay malo di mo ma ko malo tla ni ala te galon. Galono. Malo garbori nyefla rogere sabari kuy malo boro ibam kuy tondan di afi ibam ko boro gele ni nalla galuno halit dira ta do gatira atu tulare ne war ki war to kidi tanay il dit aux juges masake roi mana juge fait kodi prenez garde à ce que vous ferez ako ayi bamba ka ele porsi abana bara min keti car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. Ako, autina kititike, mo le koso ka kititike de, ay abada. Ora ki yeke ngani ne fega ministre wi.
le roi avec un africain mongo ye koko ere korosi bana bara men ki jabana donye ko sabu bara dikara mongo koson ko di c'est pour l'éternel ko jima mi kala le koson un roi qui parlait comme ça en tant que toi un président et que mon africain mongo ye mais c'est bien que dik mana ajemnete idik mana o ko kala comme ka doye ka baga ma bansa o ko ka kuma discours la ko kala mais être contrôlé kala mais roi il a fois mongo ye ko ka barake ala koson ko mo ko sonte mais wuro ko nekki nga bol bilo ko fo ni ji mi yake na ma nya amrika datugu mi si mi yake na ma nya amrika datugu mi de la santé mais ya bla ro ko musolo ko atugo mi ablu ni ni muso nalma su ni de nalma la rato sur bulu muso bi ba du abe fu non ko e bota ko ko mi santé anu ko na ni mu ni a bi de ko fu non ko ba bi wulu la ni ko e bota ko anu ko mo la bi sura flati jiti afuni makalo tu nano de to ni ba bien oraki mo sibio ko sope sunu ndi ko nyama ide mo ko nga saw akone mo ko nga sade ni nana mai bota ko sigura ko am musu ko am gar am mu lega la toni commune de la santé ayra musu yel mankere amakere fam je to lu ko kenwa ko sope abumu ku tanay qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Ako ala bena ke aw grefe wakati mina bana critique mo ngoni nyongo che ala bena ke aw grefe mo tike ide ay baranke ala koso roi le président en train de parler avec ce ko ka baranke mais vous le faites mo ngoni oui ni nomena ni yorina ni nomena ni yorina puis c'est fini bi asiki do baraku dankera do so tatu ko on fait ya akadu vende ko na sima da tukuni me jité mo ko bisara do toro ata ko di baraye ko jité jati ko kona ka dese o wa kuma ka pepe se ka dese ka kera se kuma muso ba bie ba bale ro ko mo bie ta tourna bi nga bo ati kuma na ifate kuma na fe o ku samu ka fo yina ko sope nguni mene ni yemre ka imagination ngane ati kura awani na prenu arawura jati aw ne ndoro be ka fo ne me ka duni be fo na info so mo ka ka fo mbete o ka da bla ka fisa ante nan ma yene an kunna mena akone mo munyuna mo segena mo ka ngati amora na tifeso ande kuma jati Maintenant, akunga sisa que la crainte de l'éternel soit sur vous. Roi kuma ka ministre le fait kwala ba nyini ministre fa o ani ju fa o ko ala ka sira ka do ko ko bara ikella jati roi ki ekin ngol fe ka mo yini mais mo ko beta be tan ko duga ina ma nan mo do mo ka bana ko so dale ko le 28 mais ne fa akra nan mo ya wakati mina barantu mancha folo kati ka fula ay ko so datugo kala fo datugo ka da na chaya ka to datugo ni mule kan chaya mule asa an nan mai ko awla ala to no an nan mai ko anyu na de abe ko mara ka boyoro na abe misi ni wonye fula abe nye ba bio an nan mai ne sida bin ka fa ko ka pigi ka ile pigi ka funu robe an tali an ba ngene kala ma nous sommes des citoyens burkinabé donc anti ta rosi ka ta fa ma ta fo ya ni mi ka wo ke ya ni na me nya bi nya na ti nya bi ti abi chen ya ni ko sope anti ta rosi anti la ke fo afa anda fo era ya na anta sara ta fere ami min fora aw ye aw kai christian ni ko je christian baptisé ami min fora ya ka bibulu jati tanai Veillez sur vos actes. masaka ko mo ma ako heyi ayaw nyenyo aka sunu aka baraka tawra ko sope ala wura ko ngakuma ministre fan ki bitu wala le climat tout ça fa wura ki ni ki ngani ne fo bibli bi bolo ta verser le fla ko ka sunu ko nyelo ka baraka mais anga ministre bi est-ce que baraka lawa ko ti bara fo ikera mais rok bi biro ko ne ti kuma ko ça m'a adressé la direct jati parce que elle est nous nommé ni bi sika ta ka bi asika kuma mais ati barakera ami kunga plein iti kuma mais ka ngadi mu fo am tayne lo fe direct jati tanay Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ako saboka damunka foi ti anga demo ala fe ni iniquité ako toni ti ala fe jati ni égard boyeti ala fe acceptation ta fo abana mimene de présent ta fo abani mimene ta fo boyeti ira ko e mo bale o kuma na e ka mo ba ko so ale ala bi fula ka ibla ka tin kela ko ta ala fe ala bo kera la corruption alu kan corruption ke awole jati wono war mi ne dirawo mawo buna be jmay war mi ne di awu ka chaw akacha war mi dirawo ka wajma ko fo kuna ka chaw mi di piawo bi har masa frase dingle la kan ata al ni bakin frase dinki la masa adla am ko runi kini fa ka ngodo fata ko mai me na ma ko runi ama flat daga danuma aw ko virus be na ma ko runi kini tamra mulita abele kilia ama abele kilia ko mi ka kunwa tike fiu bo war mi dirawo ma ko no ko do kenela
bon ayo flaquer flamme mani now tu mo jugu ni si vous n'êtes pas méchant ayo nous flaquer flamme ya flamme mo to ka kenake mais vous refusez de nous montrer ayo flaquer flamme c'est que vous êtes méchant un président un gouvernement méchant akadibule de ko sa mo ka fo nyina docteur so bi mo be frate gite docteur talo baraka chumna anga mo go ko tu baraka tula sinu ko fe mo mo mbara ko na so mo sera allez parce que docteur na adatu antara kula adatu ko na baraka parce que gite ulu ko na dese mo kan opérer gite katkero ko dinje ko rete docteur so kuturu un président en tant qu'un gouvernement un sema aba kalma ka papier ko nana gite mo ka fraka todi donc c'est aw ma ko ti jamana dum no kasa vraiment vous êtes des chefs de gouvernement méchants aka jugule ko so ala ko na ala ba mi fo olu mo mo be on ora yo taro di man karamo ke ta job ko nana job chapitre 18 verset 5 verset 10 mo le fora la lumière du méchant s'éteindra. C'est la Bible qui te parle. Ako mo jugu président jugu ministre jugu nyomgo jugu ako ka yele on dafa o ka doro fa atimere nana ka ante de abi ako ka noro bi fakale ka noro bi kosope et la flamme qui enjaillit cessera de briller. Ako tasama nga bo elera de ka tasama mene ka yele ni de tasama intina suga mene tuguni abe ke sisile Uraki ikinga bara minke na bi togo jima ko bara tiska ke kosope parce que entouré mo mi asidi barakela i entouré mi juguli mo munu isigrimbe i blesse tare sigira mandi munu ye o e akela ko kadu ye i ta ko blesse ko be kingi to ko nokole akui ka tasma yele tina botu ati botu ne e mo le famiao ta vete ne vre de la lumière s'obscurcira sous sa tente. Uraki sane ga sigiti to min soro i ma jamin soro i boye min soro de akui bi na to ka pade ko na be ke dibi jati imai il est tout ambe kulera le bisika barake blesse tini ro kitem ko sika barake be kulera be wula ka al dienu ni mi kasi be bi to wule mais à quoi il bi to ka pale ni ko na ta na ke dibi parce que ka bara banya ay tisikra mi yana itali yamam ngite di ni ngone ya politique le tipo ma daga voter ni mi tra voter mi tra pa be la ko no daga do fe no kono ndi mo kasi voter le ti batra de fu voter ko kasi ga ni ni ko ka kasi ko le isi de to ke atike fio bandi politique da ntina ke politique da fana mala ka politique don la donc mi fa mi fo e ka yele e ka majabe na bang mo ko se be ko ngunu on ne ba me ka fo e jati on ne ba me ka fo e et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ako e ka lampa mi be na ka ke ma bara mi mitani ga yele nyefe ako hal be ne mi na fa ko sope lampa ile be jigi ro ki ala e to bara ka to da e to mo mo ko da bi to mo ko da robe ko sope burna bebe to yubuda ni mi to no ma da dron so ala ga beli no ministre so do député so do be fun ko buga du mun ke no to cité to ko mo da mi to nyumai di pambe tigara foye sante tigara foye to na ma bol ko ci mi bisika ala ka kabde sisa ika ministre fule ika ministère fule ministre do ti barakera de conseil nyama ni conseil nyama ti fait conseil mi mi fa tika jabna don fa télé refait jati ne bo fore nyama misiri doti barakela ali benjuna don nak ma wulla lungulung don kira ya make ngina mai barakala ma ni fana wulla ba dano Ses pas assurés seront à l'étroit. Akoy ibi tamana ni simi ka foko we président titribe ebolo que tu es élu démocratiquement ala ko iga panin de kabana karkar jati malgré ses efforts ibi kan ire bu mi ibi kan femi beke ka sarika effort mi beke ka jijan kesir mi beke akoni beke ka abana karkar jati e ka effort jumani ibi kan français la no e ka wori ka effort yo de effort ka burkina be yo de effort ka burkina be andi sen yoron naw ibi kan effort ka joni français parce que olule eta che musole jati ya famia akibo effort mi bekra luka kuma ngona de akwika effort be ka pani raslimbe ko je suis élu démocratiquement akabana kare abukari il tombera akibi buka bele abibe akumo ko jubi be abibe ne un gouvernement méchant il tombera ko sobe et de nos gouvernements méchants ça va on se gagne on se na malafia
Amo da mo don to mai kaya mo ayo gunga da bla afi ma na e kuma alfa tu ngafsa dele don aka fusa doni ina to ko de bi le bi mo ni morali bi la ibi pomra kura bi na so kura bi le ina mi suru bi an na yi hal bi sadi ko mal ta kapsa dele ala ti mawlo fa alo ko ma fa lalo kene kan be banu kala la afa ti kuma abi kuma de sa ti kuma mene na ke kiti mo ko fuka me be mo go nyimi na don no so kura mo ko da fin lo ni bi kan aguro nyimi abu ka ba ko e bo kana amo kala mo e bo kana no me atna nyenya atinere car il met les pieds sur un filet. Ako sabu yi sen la yoro min na ko jolo jati bura ki ti sen la français ta yoro min na ako jolo yi sen la kone jolo il marche dans les mailles. Ako bi tamanna jani kono jali jomi ya afla yi min na sen fure ki bi tamanna wala kono abiti ora ki obi mi fure be ki ngakeni ko na wirisi barani ako jolo ako bi tamanna femi na ko joni yi sen min robe ko sobe coronavirus mi system ni abara kalama de ay sibal de kabina ngo chenno anara na ka Europe ka to bungun ko asi ana na ko dite njuna ha to be de ka to metro ka no sika musa na tumo na iti mo ye ka balla war bi ti Europe fa mbela jini kay do fra ko no kenena aw kenena mo ni oui o do lo na tele la signi me ko trabla ko coronavirus barana akulu bagamini na ko de no lo bagamini na ko ko no ko ni waron dirawma ka jiudi ka dumunu ndi barna obe a jibe ike ministru ya jibe ga mulla ha c'est pas possible a imagine bona ye ka jibe shuye ka do mulla ka ta dabla ka lukuno ka do ka dunu ka busumo yami bona to kumunu bona to ulu dan be ou c'est un gouvernement méchant ko sobe asbalde il est saisi aux pieds par les talons. Ako jamin la France jamin la inye ani ka ministre mun bi koroni komando ye o yi jamin la inya ko janyi min sen jumane ko sope o kera o ko se kun dandi ma ayi ama jama ndo fula ka murti sisa kone ne ko ka foye le ko naka ji lakman naka de kana lakman na awa abin nan ni fana do bin nan ale naka ji kan la naka de kana la ibna fukuni ta fuji jati mimi fura ina ka bin sa ni ama mena lo ka bi tiri roke yi ka ministre fule i ko la yi ka conseiller fule ka ko la kone amalo et les filets s'emparent de lui. Ako jomi ya ble bitara ko ndeko joni Europe meleki jati tafantira tukuro kone conseil mi di mi ma coronavirus na ko nyakete ki bi ka campagne war soro war soro ke be ma gaydo kone nambora yake awani ay gena fana namaro lo fana kone so na taranye ma mala bena gaydo kone funi system sanje kabli sisa kafu samade funi system sanje de so mo sigi dugo kere le abada mugo dimini bi koro fambe fanta on dimini no watu wo dimini no kufu on dimini no lolu ma wo dimini no am bili dimini be koro jati ani fo yi ka ministre don so munun be abdu ka adono o ka kala damawo ndu ya mu le premier ministre ne le roki ani président de l'assemblée ay ñu flé de ay ñu flé parce que awle be jamana mo ne jati dona ba awle fana ko tuguni ay ñu flé karama ke non lora ameta shom na ka dafa ala mu le fo shom ko nanna chapitre 1 verset 1 à 6 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous sommes déjà farfounis, Mogomi Matama, Mogojuka la Dilikangono. Jati. Voilà que allez bien. Oui, conseil Mindima, coronavirus la Burgabo Kan, conseil Kuntano, conseil Djoulou, et conseil méchant. À quoi et tu seras donné Helen Gondana. Faut dire d'abord. Nous sommes à Daile. Et nous sommes à Daile. Tu n'as pas Daile. Comme si tu as tout goûté. Mais l'on fait demander le monsieur du Madouane Gacha. Non, fait Jamaica. Mais au Daile. Banana, Bombe, Banana Jugali. Avana Jugali, c'est non connu. Quand les mesures m'ont mis le mot fait. Et on t'a mis l'enfiera. Amota. Il a fait pour mettre dans aller à Daile. Parce que pour jouer le Daile, pourquoi faire de quoi pour regarder au Nuna. T'as fait le fait à Bédouin. Pour jouer le Sénégal, il a voulu nous laisser le Sénégal. Ayato en Alabatuke. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. A go jurmuto ka tasra ti lo akona ka barake. Jati. Woro ki mo jurmuta de. Ni ga ministru. Ko sobe. Han ni ete. Ame to ko le parce que le bi nyefe. Ni ga ministru be kan bara me ke le no mi be se go boy. Ko sobe. Yele me ka fele ke ko fe kan ta ko jugu. Blaise tara ko jugu. Ko fela kena. Jati. Fela bo yokol la de. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mon monsieur Gato, quand on les sait, tu sais que quand on sigi no mo ye. Mo France bi mo kan ngurale. Jati.
farati mo kanu wala do ku fa ka jugu ku bana ka jugu anu fe ya fu ka lu be fu bana na jugu anu fe ya woro ke do no sele ñu fe jati o ministre do sigini be nu ka dimba be herala ka to fle do wale tade ko yele kwanu kura akaba sigini lu mo ni akomo mo sigini lu mo ni so ngadi mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Akaba kanu so ne ka farfonu so ala ka shara wole konnana ele ko chrétien ni baptisé confirmé ni akile ka bible la je c'est pas interdit un président ka bible ka baraka ne c'est pas interdit et qui la médite jour et nuit. Su anit la bala ka livre kala abi shara wo flabi hina mo ngura akomo mo ni son jara il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Akwati ko mo mi yirlo yirmi turuni be jibunu yorola jati akuni kala mo nyuma yi ta hina mo ora ta mo non sonja api mo ko mi yirmi turumi jibunu yorola jibunu yorola yirmi turuni be ore kinga ka anu feti kinga ka an yiri le president mi ambeni sonja ani yelo te bulli yela am goreya mo bora into fasalo ya ka tamat le goro je jiro dilla o di do boka kenema fo te ka tay ka sigi e kinga ka fo yiri le yirmi turumi jibunu yorola akoni mais il a yiri mi flabu tara jati sumati wura antana muta famina de bible ko mo qui donne son fruit en sa saison. E kan ke ga yiri den dis asana ngati bela jirina na di wati sele ka di anga du ami wati bela sisa ni segane ba on kan war dilam ko ni ngoti ani tika warta ngo yonti herge mo ko jati herge mo ko kan ni wati dile mo ambe ayo war ba bulu her tanka war ma buli Et dont le feuillage ne se flétrit point. Akuno ka yiri mi fabru ti burunduguma fabru bara sanfe e ma yeme fabru buruna aburuna sumati ko rotuguna be wura tout ce qu'il fait lui réussit. Akunya karati bi na fi ka be nyi bulu jati mais hebe nga president nga mi gesa be nyina ade nga manga ci sa de ma ke yiri tuguni Il n'en est pas ainsi des méchants. Akuma mo ko juguta ke tuguna kosobe mo jugu tiketi un président jugu ministre jugu député jugu ga tiketi ils sont comme la paille que le vent dissipe. Akobe ko flabru jala mo mu fiami bitaka mitaka yereke ate fonye na fatara c'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux eaux du jugement. Akole ko so ko jugement long arbe mo ko nya lumina akobe mo jugu tisaka lo kene kan ka jugement ke ate sa wita chena kosobe isi ka kene ala ka jugement kene ka sabara ka jugement kene do sadi imne no parce que imne no ka ba jati oro ko yini ka ministre le gouvernement burkina be gouvernement méchant aska lo la lo nye ala fa ka jugement ka parce que amay hina jimna do na jimna do no awre kilinga here anaka dima baran abo do no fe ministre fo dem tip ministre o daga ministre ka kachi kai asite mai be ko so fale abe nye ko mo sere bulu rebo kun na bulu ga ira ka pete dotora ni mi ka bote ba se fere mi onati trop de gauche kosto ka fatile abe mi se dugu abe te dugu kono barba so abe do kelen ka den kelen do taka abe mi se dugu numara te numara ke nyako ni tere mo ko ba ora ora ko ta ko se abe kosto pe ati bara nyama ko dikina mo ora ma ko di makare ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ako mo nyimo farami nyon han yorom na jumo to ti yei jati gouvernement burkina be mala la ralu yede oluti yede là où c'est tous les justes là ati yei parce que vous êtes péchés ay mo jugu la ti yede abe ti ka jugu kosto pe maintenant car l'Éternel connaît la voie des justes. Ako sabe mo nyimo ye arabi ka mankan don ibi dik mana la ba le mo nyimo jati abe ko mi fatele la be abe kuma la ko ni aba ko tele ka siya ka biru ko aje ko afle ko fe ni so digira ele yele la ay ko muso ko ikonota ba ba ta jigi gbansan ka den fra ka se gbansan ko fo ni restera sanduru mo ote mais est ce que abekere wa wala na kini ta do so ni mo warsa ke wo iyo fo ka sigi ka bo nga fatele ka ni nu ko mural le viral be de ko professeur mana fro mais ma iturai ikinga buka fred ro est ce que abekere wa atikera wa dotoro be sigi dotoro so woro di bara fana ke bonato be no sigi mo baro lai diga bonato be na bara digi mara fo ta sa o sigi baro la digi ma ko no ko ka service dalo pour que kinga boka o fle mi la santé tinga mo ko blaka boka o fle ma fo ya ma ko tara nalo bana ta fra france le ma fa fro no abta fra france le ke ta ba bi tinga asu bana so la famu so e kinga ni be contrôler fantaw sigene be wonye be do so foto ete wallahi ita ko doni ajira avec mo boye gele et la voie des pécheurs mène à la ruine.
ako mɔgɔ min ye jurumutɔ ye a b'a tɛmɛ ka taa halaki sira la jurumutɔ i bɛ taa halaki président burkinabé le gouvernement burkinabé les ministres les députés CNT ni kasiri dilan k'a di aw ma k'a di diɲɛ farafinna président tɔ bɛɛ ma min ma président tɔ min b'an dafa n'a ministre kuntan bɛɛ a bɛ nin mara mais an bɛ burkina ko sɔn y'anw kɛrɛkɛrɛ sinon nin ma da dɔrɔn ma dɛ Mali Côte d'Ivoire y'a faamu Niger a président bɛɛ bɛ nin kuma nin kɔnɔna na mais anw bɛ burkina ko sɔn y'anw ta tɔgɔ ma n'a tun Mali la an bɛ Mali ta président ka ta tɔgɔ ma hɛrɛ bi sa a bi tile sa ye sago kelen de ye n'an bilara ɲɛ a bɛ taa an sɔrɔ yen a tɛ to yan donc an ye nin verset nin di aw ma a y'a filɛ a ye dɔrɔn ka miiri a ka miiri min bɛ anw fɛ ka lase ne de kumana fɔlɔ sinon min bɛ a ka jugu nin bɛɛ an ka laɲini mun ye dusu ka dayɛlɛ dusu ka dayɛlɛ an ka se an ka batu kɛ an ka laɲini mun ye dɔgɔtɔrɔso ka filɛ ka ji bila kɔnɔ ka fura bila banabaatɔ ka se ka furakɛ an jɔrɔ bɛ ninnu na bi dɔrɔn président an bɛ nin message ye jamanadenw lajɛ i ti wari di bɛɛ ma mais dɔgɔtɔrɔso kɔni a filɛ mɔgɔ bɛ sara dɛ o kumana bi kabini bi kumana bi abirikalo tile mugan naani ma si tɛ nin sɔrɔ ka di aw ma sunkalo daminɛna misiri ɔrɔ bi misiriw dayɛlɛ an ka dugawu kɛ ye n'o tɛ ni maa misiri da an ka dugawu kɛ ye n'an donna misiri la fanga na an bɛna min kɛ o dangali ala tun i ka jamana président danga o ye cɛ ye mais ni président ye ɲuman kɛ ka taa ala ma a tɛ danga mais n'a juguman ka taa ala ma a b'a yira ala la o kumana an bɛ an don yan fɔlɔ ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye min ye sécurité kumana fondateur ye min Cheikh Yema Jafar ye ka dugawu k'a ye kɛnɛ ni lafiya ala k'a d'a ma ka dugawu ɲini a fɛ fana ala ka dɔnni di anw bɛɛ lajɛlen ma ka si di anw fana ma an ka Burukina ala k'a ɲɛsuma an ka Burukina ala k'an bɛn kelen ma mɔgɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ Burukina yɛrɛ u b'a kɔnɔ bɛ Burukina ka hɛrɛ man d'o ye o kan ka kɛ cogo min ala fɛ ala k'olu woloma k'o bɔ i ka ministre ka député ala ka yɛlɛma ka bɔ n'ama minnu kan ka yɛlɛ fana ala ka to minnu kan ka kuma o tɛ ko kalama ne t'u kan fana k'olu diplômé nin don u ka diplôme ala k'a to buguna ka bugun wɛrɛ o kana baara sɔrɔ o ka ɲɛ ma ye ala k'o tuma mana ye la ilaha illallah la ilaha illallah